बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। इसे आप लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स और लाइक्स भी ज़रूर दें, शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान विल लीड अ न्यू ब्लॉक बैकिंग बाय चाइना एंड रशिया। नए मिलिट्री अलायंस बनाए जाएंगे नेटो के तर्ज पे, जो कि फ़िरका वारियत से पाक हों और किसी भी मुस्लिम ममालिक बैरूनी मुल्क से आकर हमला आवर हो तो फिर उसे भरपूर जवाब मिलकर दिया जाए और अमेरिका और इसराइल का बढ़ता प्रेशर को कम से कम या ख़त्म किया जाए। और अफ़गान तालिबान का पाकिस्तान का दौरा बहुत ही अहम पेशरफ्त है। नाज़रीन, इसकी तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। नाज़रीन, ख़ित्ते के हवाले से मैंने मुसलसल वीडियो बनाता रहा हूं और पाकिस्तान के हवाले से ख़ित्ते के हालात की वजह से जो असरात पड़ रहे हैं वो भी डिस्कस कर चुका हूं। अब एक नई डेवलपमेंट हुई है। अब पाकिस्तान नए ग्रुप को लीड करने जा रहा है और चीन और रूस की सपोर्ट और ताउन से जर्मनी की रिपोर्ट के मुताबिक, जर्मनी के अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान रिस्क लूजिंग अरब अलाइज ओवर इट्स न्यू पॉलिसी। पाकिस्तान ने रिस्क लिया है अरबों और इसके अलाइज को गंवाने का कश्मीर की नई पॉलिसी बनाने पर, और पाकिस्तान अब चीन के अंडर पाकिस्तान इस्लामिक ब्लॉक को लीड करेगा और चीन इस पूरे ब्लॉक को सपोर्ट करेगा और इसे लीड करने का टास्क वो पाकिस्तान के पास है। इसके बाद एक सवाल जहन में आता है कि अगर सऊदी अरब अपने इस नए ब्लॉक के नतीजे में हमारे यानी पाकिस्तानी वर्कर्स जो सऊदी अरब में काम करते हैं तकरीबन 40 लाख के करीब, वो ना कहीं सऊदी अरब उसे निकाल दे। पाकिस्तान कभी भी सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता है क्योंकि सऊदी अरब के बैकडोर इसराइल से मामला तय हैं। मुसाद के अहम लोग सऊदी अरब आ चुके हैं। मामला सारे जे कृष्णर ने तय करवा चुका है। यूएई के पहले ही मामला तय हो चुके हैं और इस वक्त माइक पोम्पियो, जे कृष्णर और दीगर पहले इसराइल और फिर अरब ममालिक की तरफ का दौरा कर रहे हैं। ये दौरा क्यों किया जा रहा है आगे जाके तफसील सामने आएगी। पाकिस्तान सऊदी अरब से अपने ताल्लुकात रखना चाहता है, लेकिन ये अब हमारी मजबूरी ही नहीं रही। अब न्यू इस्लामिक ब्लॉक बनने जा रहा है जिसे लीड पाकिस्तान करेगा, चीन इसे सपोर्ट करेगा, जबकि नेटो के तर्ज पर मिलिट्री अलायंस फोर्स ब्लॉक बनने जा रहा है, जो कि चीन और रूस की सजेशन है कि किसी भी मुस्लिम मुल्क पर हमला हो तो वो जाके लड़ें और ये फ़िरका वारियत से पाक हों। रूस चाहता है कि कतन फ़िरका वारियत ना हो क्योंकि शाम का हाल आपके सामने है, लीबिया में हाल आप देख लें, ईरान और अफ़गानिस्तान का भी इसी तरह मामला है। चीन भी यही चाहता है कि मिलिट्री अलायंस फोर्स ब्लॉक बने और अमेरिका और नेटो का जो इन्फ्लुएंस है वो अब ख़त्म हो और मुस्लिम ममालिक आगे आएँ। नेटो की जो अफवाज है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है। अगर मुसलमान अपनी फ़ौज बना लें, अपना ब्लॉक बना लें और पाकिस्तान उसको लीड करें, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम एटमी क़ुव्वत है और जो मुसलमानों पर अमेरिका का प्रेशर है वो कम होगा और ऑटोमेटिकली फ़ायदा रूस को होगा और चीन को होगा। अब ये हालिया सऊदी अरब में जो मिलिट्री अलायंस बना है वो किसी काम का नहीं है, सिर्फ सऊदी अरब ही अपनी हिफाजत कर सका है और राहिल शरीफ साहब ने इसमें रोल अदा किया है। पाकिस्तानियों के जहन में ये बात आती है कि तैयब एर्दोगान ने जो ख़बर शेयर की थी कि मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि वो पाकिस्तानी वर्कर्स जो कि 40 लाख के करीब हैं को सऊदी अरब से निकाल देंगे, और ये भी जहन में है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हुए तो सऊदी अरब इन वर्कर्स को निकाल देंगे। आज़ाद तज्ज़िया निगार का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान की डिसीशन मेकिंग तबाहकुन है, वो जज्बात से भरपूर होते हैं, हिकमत का अंसुर बहुत ही कम होता है, वो किसी भी वक्त ये फ़ैसला कर सकते हैं। और सऊदीया चाहता था कि इस बयान
کی تردید کی جائے لیکن پاکستان نے نہیں کی، جبکہ دوسری جانب دیکھا جائے تو یہ کام آسان نہیں ہے کہ 40 لاکھ لوگوں کو نکال کر پورے ملک کو جیم کر دیا جائے۔ اس کا ریپلیسمنٹ کیا ہوگا؟ پہلے ہی سعودی عرب کی اکانومی بیٹھ چکی ہے، پورے کا پورا اسٹرکچر تباہی کے دانے پر ہے۔ پاکستانیوں کے کاروبار ہیں وہاں پر کئی سالوں سے کاروبار، محنت مزدوری کر رہے ہیں، کی پوسٹ پر ہیں، ڈاکٹرز ہیں۔ یہ کس طرح سے ریپلیسمنٹ لیں گے؟ یہ بہت مشکل کام ہے اور اس کو کرنے کے لیے کئی سال لگ سکتے ہیں۔ سعودی عرب کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ پاکستان نے سعودی عرب سے اپنے راستے جدا نہیں کیے ہیں۔ اب یہ پاکستان کی پالیسی ہے کہ جنگیں ہمارے سر پر آ کے کھڑی ہیں۔ انڈیا ہر وقت پاکستان سے لڑائی کے لیے تیار ہے۔ گلگت بلتستان میں حملہ اب تک انڈیا کر چکا ہوتا اگر لداخ میں انڈیا کو پرابلم نہ فیس کرنی پڑتی۔ اگر چائنا نے انڈیا کو دبوچا ہوتا آج پھر اڈے بن چکے ہوتے اسرائیل کے، امریکہ کے، اور یہ یہاں بیٹھے ہوتے۔ لہٰذا ہمیں اب ضرورت ہے کہ ہم نئے بلاکس بنائیں، اگلے لیول پر جائیں، اور چین یہ سمجھتا ہے کہ روس یہ سمجھتا ہے کہ سعودی عرب سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس نئے بلاک بنانے میں، اور اب تو عرب ممالک کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہے، لہٰذا معاملات بہت ہی خراب ہیں۔ لہٰذا اس پر کام چل رہا ہے کہ نئے ملٹری الائنس قائم کیے جائیں جو فرقہ واریت سے پاک ہوں، چاہے سعودی عرب سے لے کر ایران، شام، فلسطین، کشمیر، پاکستان اور دیگر مسلم ممالک میں بیرونی ملک سے آ کر حملہ آور ہو تو پھر اسے بھرپور جواب دیا جائے مل کر، لیکن امریکہ اور اسرائیل یہ نہیں چاہتے۔ روس اور چائنا کا یہ پلان ہے اور فوری ملٹری الائنس مسلمان بنا لیں اور پھر اس ملٹری الائنس کے ساتھ روس اور چائنا بھی شامل ہو کر ایک یونائٹڈ نیشن طرز پر ایک الگ سے سیٹ اپ ہو جو کہ امریکہ کی غنڈہ گردی یا اسرائیل کی غنڈہ گردی کو ختم کیا جا سکے۔ یہ اس وقت کی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے جو اب ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین، ریجن کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں وہ میں بتاتا چلوں۔ NDTV کہتا ہے کہ انڈیا ریجیکٹ ریفرنس ٹو جموں اینڈ کشمیر ان چائنا پاکستان اسٹیٹمنٹ۔ ایکسپریس کہتا ہے ورلڈ وار 3 وارننگ، نیوکلیر وارننگ۔ China and India rising tension could see 3 countries file nukes. The Time of India کہتا ہے most invest in military power to tackle China. رشین میڈیا کہتا ہے ایرانین envoy to Russia says Tehran Moscow military cooperation will reach new level. میجر جنرل ڈاکٹر GD بخشی ریٹائرڈ ایک ٹویٹ کرتے ہیں دا مانسروور لیک از دا موسٹ سیکریٹ پلیس آف ہندوازم. چائنا ہیز ناؤ ٹرائی ٹو انسلٹ our sentiments by setting army camps and SMS on the side of that holy lake. If the Indian civilization has any self-respect, then we shall know the time to fight the Chinese has come. Euro Asia کہتا ہے how China and Pakistan could lay hands on US most advanced fighter jet, the F-35. Times Now News کہتا ہے no end to Chinese menace. The PLA troops continue building infrastructure. Chinese is indulging in ping-pong tactics by shuttling the ball between the diplomatic and military talks without any serious attempt at conflict resolution. The Times of India کہتا ہے China refused the world
countries' infrastructure build up along LAC. Gulf News کی رپورٹ ہے the Turkey and Iran more bad news for the region. Turkish gas discovery and Iran sanctions. Financial Times کی رپورٹ ہے the Israel UAE deals won't bring peace but it will prolong the war in Libya. اچھا لاسٹ میں ناظرین افغان طالبان وزٹ پاکستان ٹو ڈسکس پیس پروسیس. طالبان's ڈپٹی چیف ملا عبداللہ غنی برادر leading Taliban delegation to discuss the ongoing peace process with the Pakistan. Taliban spokesman Suhail Shaheen said delegation discussed the latest on the peace process, state of Afghan refugees in Pakistan, travel people and trade between two neighbors. تو ناظرین یہ تھی ریجنل اپڈیٹس. انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.